नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602228499। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज आसनसोल के गोधुली इलाके में अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि टीएमसी द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा के लिए आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2024 को शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भाजपा के खिलाफ अगर कोई दो युवा नेता बड़ा आंदोलन या बड़ा प्रतिरोध खड़ा कर सकते हैं तो वो कांग्रेस के राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हैं। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि तब क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की ख्वाहिश थी कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का हाथ पकड़कर बिहार से चुनाव लड़ेंगे, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तारीफ की। लेकिन जब बिहार में सत्ता पलट हो गया और नीतीश कुमार भाजपा के खेमे में आ गए, तब उनको ये समझ में आ गया कि अब बिहार से जीतना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए वो फिर से ममता बनर्जी की शरण में आ गए और ममता बनर्जी की तारीफ करने लगे। আপনারা জানেন যে 2024-এ যে পার্লামেন্টারি নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আসানসোল কেন্দ্রের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে যিনি আসানসোলের সাংসদ আছেন শত্রুঘ্ন সিনহাজি, ওনার নাম পুনরায় ঘোষণা করেছে, আবার ওনাকে ক্যান্ডিডেট করছে। যখন ওনাকে পুনরায় ক্যান্ডিডেট করছে তখন কিছু কথা আছে যেটা না বললেই নয়। আমি আপনাদের মেমোরি রিফ্রেশ করতে বলবো, 15 জানুয়ারি 2024 শত্রুঘ্ন সিনহাজি একটা টুইট করেছিলেন। সেই টুইটে শত্রুঘ্ন সিনহাজি বলছেন, there are two young leaders from the opposition INDIA bloc who can are challenging the BJP. They are young youth icon hero of Bharat Jodo Yatra Rahul Gandhi and dynamic deputy CM of Bihar worthy son Yadav Tejaswi of the most worthy father Lalu Prasad ji. এটা উনি বললেন শত্রুঘ্ন সিনহাজি। মানে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ, দুজন যুব নেতা হিসাবে
তিনি রাহুল গান্ধীর নাম করলেন, তেজস্বী যাদবের নাম করলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তিনি কিন্তু করলেন না, যে হ্যাঁ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি বিরোধী একটা ভালো লিডার। কেন করলেন না? কেননা তখন শত্রুঘ্ন সিনহাজি বুঝে গেছেন যে আসানসোলে উনি আর জিততে পারবেন না, বেটার হবে উনি যদি বিহারে চলে যান। এবং তখন কংগ্রেস এবং আরজেডির সঙ্গে ওনার আলোচনা স্টার্ট হয়ে গেছে যে বিহারে কোনো কেন্দ্র থেকে তিনি ক্যান্ডিডেট হবেন। এবং সে কারণে তখন কংগ্রেস নেতা এবং আরজেডি নেতাদের খুব নাম করছেন উনি। তার কয়েকদিন পর বিহারে আপনারা দেখলেন যে বিহারে কিন্তু পাওয়ার শিফট হলো এবং আরজেডি সরে গেল এবং নীতিশ কুমারজি এবং এনডিএ তে চলে এলেন এবং এনডিএ জোট ওখানে আবার সরকার করেছে। যখন এই ঘটনা ঘটলো উনি বুঝতে পারলেন যে আর এবার বিহারে গেলে আমি জিততে পারবো না। আবার উনি চলে এলেন কার কাছে? দিদির কাছে। এবং যেদিন ধর্ণা মঞ্চ ছিল কলকাতায়, যেদিন ধর্ণা মঞ্চে উনি উপস্থিত ছিলেন দিদির পাশে, সেদিন ওনার উপস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশি যদি কারো সমালোচনা করলেন সেটা রাহুল গান্ধীর, কংগ্রেসের। যে রাহুল গান্ধীকে উনি বলছেন ইউথ আইকন, বিজেপি বিরুদ্ধে লড়ার মূল আইকন রাহুল গান্ধী, তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কথা কে বলছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে কে বসে আছেন? শত্রুঘ্ন সিনহাজি। কদিন আগে ওই রাহুল গান্ধীর পক্ষে কে বললেন? শত্রুঘ্ন সিনহাজি। মানে যখন কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়ানোর ব্যাপার ছিল তখন রাহুল গান্ধী ভালো, তেজস্বী যাদব ভালো। যখন বুঝে গেলেন যে বিহারে আর জেতা যাবে না, এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবার আসতে হবে, তখন এতটা হজম করলেন যে ওনার পাশে বসিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাহুল গান্ধীর নামে যা যা বলার না সেটাও বললেন। সেটা পর তার স্থায়ী অ্যাড্রেস কলকাতা বালিগঞ্জ থেকে চেঞ্জ করে আসানসোলে মহিশিলা কলোনি করে নিয়েছিলেন। বাবু সুপ্রিয় চেষ্টা করেছিলেন যে আলটিমেটলি আমি আসানসোলের বাসী হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারি সমাজে। আমার প্রশ্ন শত্রুঘ্ন সিনহাজির কাছে যে গতবার তো আপনি এলেন, জোর করে হোক, ভোট লুট করে হোক, যেভাবে হোক আপনি এমপি হয়ে গেলেন। 2 বছর হলো, 2 বছরে আসানসোলে আপনার একটা স্থায়ী ঠিকানা আপনি করেছেন আজ পর্যন্ত? যে এই জায়গাটা আপনাকে পাওয়া যাবে, একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া, একটা থাকার ব্যবস্থা করা, আসানসোলে ভোটার লিস্টে আপনার নাম তুলেছেন আপনি? মানে আপনি কোনোদিন আসানসোলের মুখ হয়ে থাকবেন এটা আপনি কোনোদিন চাননি। জাস্ট আপনাকে এমপি হতে হবে। আপনার এমপি হওয়ার জন্য আসানসোলের জনগণকে আপনি কাজে লাগাবেন। আসানসোলের সমর্থন নিয়ে আপনি এমপি হয়ে যাবেন, তারপর আপনি বম্বে, দিল্লি, মহারাষ্ট্র ঘুরে বেড়াবেন, আবার অন্যান্য দিকে হাত মারতে থাকবেন। অন্য দিকে যদি চলে যেতে পারি, যদি অন্য জায়গায় জায়গা না পাচ্ছেন আবার আসানসোলে চলে আসবেন, আর আসানসোলে মানুষ এত বোকা বারবার আপনাকে সমর্থন করবে। উনি বলেছেন যে এই যে পার্লামেন্ট সেশন চলছে এটাই নাকি এনডিএর লাস্ট সেশন, अंतरिम बजट नहीं ये अंतिम बजट है উনি বললেন ওনার বক্তব্য। আমি আজ শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে প্রশ্ন করি যে এই 1.5-2 বছর যে আপনি আসানসোলের সাংসদ হিসেবে থাকলেন, একটা ইস্যু দেখান আপনি যেটা আসানসোলের ইস্যু আপনি পার্লামেন্টে বলেছেন, একটা, ওয়ান অনলি। 5টা চাইছি না, 10টা চাইছি না, 20টা চাইছি না, 50টা চাইছি না। আসানসোলের মানুষ তো আপনাকে পার্লামেন্টে পাঠিয়েছিল আসানসোলের মানুষের কথা বলার জন্য, তো আসানসোল সমস্যার কথা পার্লামেন্টে তুলে ধরার জন্য। তো শুধুমাত্র আপনি এমপি হয়ে ঘুরে বেড়াবেন তার জন্য তো আসানসোলের মানুষ আপনাকে সমর্থন করেনি। আজ দ্বিতীয়বার যখন আপনি আবার প্রার্থী হিসাবে আসানসোলে আসছেন, তখন এটা আসানসোলের মানুষের জানার দরকার যে 2 বছরে আপনি আসানসোলের জন্য একটা ওয়ার্ডও পার্লামেন্টে ইউজ করেনি। তাহলে দ্বিতীয়বার আসানসোলের মানুষ আপনাকে পার্লামেন্টে কেন পাঠাবে? প্রথমবার পাঠানোর পর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের হলো, আপনি আসানসোলকে বোঝারই চেষ্টা করলেন না, আসানসোলকে জানার চেষ্টা করলেন না। আসানসোলে বানপুরে বালির ট্রাকে 4 জন মারা গেল, একবার শত্রুঘ্ন সিনহাজি সেখানে গেছেন? জানেন। কুলটিতে ছট ঘাটের সময়, ছট পুজোর সময় একটা ছেলে মারা গেল, উনি অন্যান্য ছট ঘাটে ঘুরছিলেন, একবারও কি তার বাড়িতে গেলেন দেখা করতে? অঙ্কিত মিশ্রার বোধহয় নাম ছিল, যাননি। ইসকোতে এত একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওয়ার্কাররা মারা গেছে, শ্রমিকরা মারা গেছে, একবারও গেছেন? যাননি। লোহা চুরি, কয়লা চুরি, বালি চুরি অবাধে চলছে, একবারও তিনি আওয়াজ তুলেছেন যে না এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত, আমার পার্লামেন্টের কেন্দ্র এখানে এগুলো হতে দেবো না? একবারও বলেছেন? বলেননি। কি করলেন? শুধুমাত্র আসানসোলে আসবো, আসানসোলের মানুষের ভোট নিয়ে আমি আমার স্টারডাম দেখিয়ে আসানসোলের মানুষের ভোট নিয়ে আমি ন্যাশনালি আমার ইমেজ তৈরি করব। ন্যাশনালি উনি আমেরিকা নিয়ে কথা বলেন,
উনি রাশিয়া নিয়ে কথা বলেন, উনি যুগোস্লাভিয়া নিয়ে কথা বলেন, উনি ইরান নিয়ে কথা বলেন, উনি ইরাক নিয়ে কথা বলেন, সারা বিশ্ব নিয়ে কথা বলেন উনি, কিন্তু আসানসোলের নিয়ে কথা বলার সময় ওনার নেই। আসানসোলের প্রশ্ন কিন্তু পার্লামেন্টে একবার উনি তোলেননি। তাহলে এই ধরনের ব্যক্তিকে, যে একবার আমাদের সঙ্গে ছলনা করেছে, আসানসোলের মানুষের ভোট নিয়ে আসানসোলের নিজের ভোটার লিস্টে নাম তুললেন না 2 বছরে, এবার হয়তো আবার যখন দ্বিতীয়বার এসছেন হয়তো তোলার চেষ্টা করতে পারেন, যে আজ পর্যন্ত তোলেননি। আসানসোলে একটা স্থায়ী ঠিকানা করলেন না যেখানে এসে উনি থাকবেন, অতিথি হিসাবে এলেন, অতিথি রয়ে গেলেন, আসানসোলের হলেনই না, আসানসোলের হওয়ার চেষ্টাও করলেন না। সেরকম ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার আসানসোলে মানুষ প্রত্যাখ্যান করুক। এবং সবচেয়ে বড় পাল্টিবাজ যদি জীবনে কেউ আছে সেটা শত্রুঘ্ন সিনহা। আদবানিজির আশীর্বাদ নিয়ে বিজেপির মন্ত্রী থাকলেন, তারপর কংগ্রেসে চলে গেলেন, তারপর আবার তৃণমূলে এসছেন, তৃণমূল থেকে আবার কংগ্রেসে যাচ্ছিলেন বিহারে যেহেতু জোট ভেঙে গেল, তখন দেখলেন যে আর স্কোপ নেই, আবার আসানসোলে চলে এসছেন। তো আসানসোল কি ফেল না নাকি, যে কোথাও জায়গা পাবে না, আগে সব জায়গায় খুঁজবে, বিহারে খুঁজবে, ইউপিতে খুঁজবে, সব জায়গায় চেষ্টা করবে, অন্য জায়গায় যদি বেটার স্কোপ না পায় তাহলে আসানসোল আছেই, আসানসোলে মানুষ বোকা, যে আসবে তাকে মেনে নেবে। এইবার কিন্তু এই নির্বাচনে কিন্তু আসানসোলের মানুষ এর জবাব দেবে। এবং আসানসোলের মানুষকে আবেদন আমরা করছি যে আপনারা জবাব দিন। আসানসোলকে এত ফেলনা ভাবলে চলবে না। যারা আসানসোলের প্রতি যাদের কোনো আবেগ নেই, যারা আসানসোল যাদের লাস্ট চয়েস, যখন অন্য কোনো জীবনে সব অপশন যখন বন্ধ, তখন লাস্ট অপশন আসানসোল, যার কাছে লাস্ট অপশন আসানসোল, যে আসানসোলবাসীর কাছে সেই ব্যক্তিও লাস্ট অপশন থাকা উচিত। যে নেতার কাছে আসানসোল লাস্ট অপশন, সে আসানসোলবাসীর কাছেও ওই নেতা লাস্ট অপশন থাকা উচিত, ওরকে কোনো মতে সমর্থন করা উচিত না। এই আবেদন আমরা আপনাদের মাধ্যমে আসানসোলের জনগণের কাছে করার জন্য, এবং ওনার এই যে কীর্তি, শত্রুঘ্ন সিনহাজির এই কীর্তি, সেটা জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য আজ আমরা আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই প্রেস মিট ডেকেছি। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने टीएमसी द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल लोकसभा सीट से एक बार फिर सांसद पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले 2 सालों में आसनसोल के लिए कुछ भी नहीं किया है। संसद में आसनसोल के मुद्दे को उन्होंने उठाया तक नहीं है। ऐसे में आसनसोल की जनता से उन्होंने अनुरोध किया था कि वो शत्रुघ्न सिन्हा को आने वाले चुनाव में समर्थन न दें। इसे लेकर जब हमने टीएमसी के कद्दावर नेता वी शिवदासन दासू से बात की, तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र तिवारी का दिमाग खराब हो गया है, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। जितेंद्र तिवारी ने कहा था कि 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल में अपना कोई स्थायी ठिकाना नहीं बनाया है, न ही उन्होंने आसनसोल के वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस पर दासू ने कहा कि भाजपा के ऐसे 185 सांसद हैं जो अपने क्षेत्र के बजाय अन्य क्षेत्रों से सांसद चुने गए हैं, क्या उन्होंने वहां पर स्थायी ठिकाना बनाया है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के निवासी हैं, वो बनारस से चुने गए हैं, क्या उन्होंने बनारस में स्थायी ठिकाना बनाया है या वहां के वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है? আপনাদের জিতেন তিওয়ারি, আমাদের নেই জিতেন তিওয়ারি। জিতেন তিওয়ারি হ্যাঁ, অভিযোগ করেছেন কি শত্রুঘ্ন সিনহার এখানের কোনো লোকাল রেসিডেন্সি নেই, তার ভোটার কার্ড নেই, আর 2 বছরে আসানসোল মানুষকে প্রতারণা করেছেন, কিন্তু আসানসোলের বিষয় কোনোদিনও সংসদে অভিযোগ করেননি, কোনো কথা বলেননি। আমি বুঝতে পারছি না জিতেন তিওয়ারি মাথা কাজ করছে কিনা, আমি বুঝতে পারছি না। কেন ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী যে গুজরাট ছেড়ে নরেন্দ্র মোদীজি ইউপিতে বেনারসে লড়াই করেছিল, তো এই বেনারসে এই যে ইলেকশনে দাঁড়াবে তো সেকেন্ড টার্মস, তো বেনারসে নরেন্দ্র মোদীজি ভোটার কার্ড করেছেন, নিজে বাড়ি তৈয়ার করেছেন না বাড়া বাড়ি নিয়েছেন? আর নিজে পার্টিকে পাইলে দেখো, পরে তুমি আদার পার্টি নামে বলবে। তো ভারতবর্ষে হেড, যে সংসদে হেড কে আছে? প্রধানমন্ত্রী। যে প্রধানমন্ত্রী বেনারসে যার নিজে বাড়ি নেই, না বাড়া বাড়ি আছেন, না নিজে ভোটার লিস্টে নাম তুলেছেন, আর তুমি ইয়া শত্রুঘ্ন সিনহার কথা বলছো। এইরকম তোমার বিজেপির মধ্যে 185 এমপি আছে जो विभिन्न जगह থেকে লড়াই করেছে। 185 এমপি
বিভিন্ন জায়গায় নিজের জায়গা ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেট থেকে লড়াই করেছে। যার ভোটার লিস্টে নাম আছে ও ভোটার লিস্টের নাম অ্যাড করেছেন, ওই এরিয়াতে নিজে বাড়ি তৈরি করেছেন, নেই তো ওই এরিয়াতে বাড়িতে থাকছেন। আরে পাইলে নিজে দেখ, পরে বাহারের কথা বলবে তুমি। শত্রুঘ্ন সিনহা প্রত্যেক মাসে 2 বার আসানসোলে আসে। আসানসোলে মানুষের সুখ দুঃখের জন্য কাজ করে। পিএম রিলিফ ফান্ড থেকে যতই হেল্প করার আছে, এমপি রিলিফ ফান্ড দিয়ে হয় যার মধ্যে থেকে, আর পিএম রিলিফ ফান্ড থেকে ও যত করার আছে ও তো করেই যাচ্ছে। আর ই ছেড়ে আসানসোলের মুদ্রার জন্য বিভিন্ন জায়গায় পার্লামেন্টে তুলেছেন। আসে কতদিন হয়েছে, 5 বছর তো হয়নি। বাই ইলেকশনে আসেছে, বাই ইলেকশনে জিতে গিয়েছে, তো 2 সাল পার হয়েছে। अगर 5 बरस पार होतम तो বিভিন্ন মুদ্রা ছিল, তুলবে। তাই 2 সালের মধ্যে কতবার পার্লামেন্ট খুলেছে, আর পার্লামেন্ট খুলেছে তো প্রত্যেক পার্লামেন্টে তো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট স্টার্ট হয়েছে, তবেও কথা তুলেছেন। খালি আসানসোলের নেই, আসানসোলের মুদ্রা তুলি নেই, এরকম કોઈ ব্যাপার নেই। আর এরা কিছু বলতে পারছে না। শত্রুঘ্ন সিনহা ক্যান্ডিডেট হয়ে গেছে বলে, তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট হয়ে গেছে বলে এরা পাগল হয়ে গেছে। পাগল হওয়ার পরে বিভ্রান্তে কথা বলছে। নিজে মাতা এত ভালো ডক্টরকে দেখাবার দরকার আছে। বলছি দাদা, একটা আর অভিযোগ উঠেছে কি উনি একটা টুইট করেছেন যুব নেতা হিসাবে রাহুল গান্ধী এবং কে বলেছেন। শুনুন এই সব যুব নেতা, শুনুন, যুব নেতা আমার অভিষেক ব্যানার্জি 100% আমার যুব নেতা আছে। আর আমার পশ্চিম বাংলায় প্রত্যেক মানুষের মনে মতে আছেন, যাকে বলার দরকার পড়ে না। প্রত্যেক মানুষে, পশ্চিম বাংলার মানুষের, ভারতবর্ষের মানুষের মনে মতে অভিষেক ব্যানার্জি আছেন और থাকবে। रानीगंज के बल्लभपुर पेपर मिल में 30 जनवरी से उत्पादन बंद है। कंपनी की तरफ से यहां सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस लगा दिया गया है। इसे लेकर आज वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू तथा भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विधायक ने इस पेपर मिल को बंद करने के पीछे तृणमूल कांग्रेस तथा ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार के शासनकाल में पिछले 12 वर्षों में बंगाल में कोई कारखाना नहीं आया है। यहाँ पर औद्योगिकरण बिल्कुल रुक गया है। इसकी वजह है सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा कारखाने के मालिकों से वसूली। उन्होंने कहा कि जब भी बंगाल में कोई कारखाना लगाने की सोचता है, उसे ये डर सताने लगता है कि सिंगूर में टाटा के साथ जो हुआ वो उनके साथ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सिंगूर से टाटा को भगाया, जिस वजह से आज कोई भी कंपनी बंगाल में अपना कारखाना नहीं लगाना चाहता। उन्होंने साफ कहा कि इस कारखाने के कर्मचारियों के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है वो बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इन कर्मचारियों के 2 महीने का बकाया वेतन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी का प्रबंध नहीं किया गया तो आने वाले समय में भाजपा और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। वहीं इस आंदोलन से शुरुआती दिनों से जुड़े रहे सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा कि आज इस धरना मंच पर भाजपा विधायक आई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ उनकी राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन आज वह बतौर विधायक आई हैं, उनका इस मंच पर स्वागत है। उन्होंने कहा कि जब भूख लगती है तब राजनीतिक नारे नहीं लगते, तब यही आवाज़ आती है कि रोटी दो। आज इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भाजपा विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। মাস ধরে কর্মীরা, শ্রমিকরা বেতন পায়নি, কেন বলতে পারেন? কোন সাহসে বেতন বন্ধ করে রাখা হয়েছে? কোন সাহসে উইদাউট শ্রমিকদের জানিয়ে নোটিশ টাঙিয়েছেন, সাসপেনশন নোটিশ? কে আশকারাগুলো কে দিচ্ছে? আগে যারা রিটায়ার করেছে তারা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা পায়নি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি পায়নি। আজকে যারা এখন কাজ করছে, যারা রিটায়ার্ড হয়নি, যারা কাজ করছে, সেই শ্রমিকদের 8 মাস ধরে প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা হয়নি। এখানকার লেবার মিনিস্টার, আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক বাবু জানেন না? এখানকার যে আইএনটিটিইউসির রিপ্রেজেন্টেটিভ অভিজিৎ ঘটক, মলয় ঘটকের ভাই, উনি জানেন না? মালিক পক্ষের সাথে মিটিং করার কথা ছিল 1 তারিখে, মালিক পক্ষ আসেনি। আজকে 3 মাস ধরে এই যে অরাজকতা চলছে, কেন সমস্যার সমাধান করেননি? এই কারখানার পিছন দিক থেকে অলরেডি চুরি শুরু হয়ে গেছে। কি চাইছেন? হিন্দুস্তান কেবলস, বান স্ট্যান্ডার্ড, সাইকেল কর্পোরেশনের মতো এরকম ভাবে কারখানা বন্ধ হয়ে যাক?
আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাবল ডাবল চাকরি দেবেন বলেছিলেন তো, শুনতে পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? ডবল ডবল চাকরি দেবেন আপনি। কত 40 লক্ষ চাকরি নাকি হয়েছে। ঢপবাজি করেন, গুল মারেন, মিথ্যে কথা বলেন, গ্লোবাল সামিটে গিয়ে মিথ্যে কথা বলেন। একটা তো ইন্ডাস্ট্রি আসে না নতুন। টাটাকে যে তাড়িয়ে দিয়েছেন সিঙ্গুর থেকে, তারপরে তো একটা নতুন ইন্ডাস্ট্রি আসেনি। বড় ছোট মাঝারি কোন ফ্যাক্টরি আসেনি পশ্চিমবঙ্গে। আজকে যে টাটাকে তাড়িয়ে দিলেন সে গুজরাটে গিয়ে রমরমা বিজনেস করছে। আজকে সেই টাটা যদি পশ্চিমবঙ্গে থাকতো, আজকে হাজার হাজার আমার ভাইরা বোনেরা চাকরি পেত। আজ সিঙ্গুরে গিয়ে দেখুন, 400 হয়নি আর ফ্যাক্টরিও হয়নি। সর্ষে বীজ সরিয়েছেন উনি, সর্ষে বীজ। আর আজকে যে ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনি এবং আপনার সরকার কি স্টেপ নিয়েছেন? আপনারা কি অ্যাকশন নিয়েছেন? আপনাদের সরকারের তরফ থেকে একজনও এসছেন এনাদের পাশে সমর্থন জানিয়েছেন? সমর্থন জানাননি, কারণ কি আপনারা সবাই মিলেমিশে আছেন। মমতার সরকার শিল্প বিরোধী সরকার। তারা চান না যে এখানে শিল্প আসুক, যে কারণে আজকে 13 বছর ধরে আজকে এই পশ্চিমবঙ্গে কোনো শিল্প মুখ দেখেনি। কারণ শিল্প আনার, যে শিল্পকে মেনটেন করা, শিল্প ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের রাখা, তার সুযোগ সুবিধে কোনো কিছু আপনারা দেখেননি। আর টাটাকে তাড়িয়ে দিয়ে একটা যে কি বলে রেপুটেশন, সেই রেপুটেশনটাই নষ্ট করে দিয়েছেন। টাটাকে টাটার মতো কোম্পানিকে তাড়িয়ে দিয়ে সারা ভারতবর্ষে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলে বাবা বাবা, আর পশ্চিমবঙ্গে যেও না, অন্য কোথাও যাও, পশ্চিমবঙ্গে যেও না। কারণ ওখানে গেলে 10টা তৃণমূলের লোক এসে তোলা চাইবে, 10 জন এসে তোলা চাইবে, তাও তোমার কাজ হবে না। তাই আজকে আমি এখানে এসেছি। আমি লেবার মিনিস্টার, স্টেট লেবার মিনিস্টার এবং সেন্ট্রাল লেবার মিনিস্টার দুজনকেই চিঠি দেব। মমতা ব্যানার্জি, আপনি ভুলে যান যে আপনি এই অত্যাচার করবেন, চুপ করে থাকবেন। আপনার মন্ত্রী দুপা দূরে যিনি থাকেন, তিনি বলবেন আমি তো জানতাম না। তো কি করেন বাড়িতে বসে? জানেন না? বাড়িতে বসে আপনার কাছে যাচ্ছে 28 তারিখে, 28শে জানুয়ারি, আপনি বলছেন আমি তো জানতাম না। আপনি জানতেন না, তাহলে চেয়ারে বসে আছেন কেন? আপনি এবং আপনার নেত্রী কেন চেয়ারে বসে আছেন? যে বাংলার মানুষের অসুবিধার কথাই আপনারা জানেন না? জানবেন কি করে? আপনাদের সরকার তো চুরি করে, ডাকাতি করে, আর বাংলার মানুষের প্রতারণা করে। তাই আমি চিঠি লিখব, 2 মাসের বেতন বাকি, সেই 2 মাসের বেতন দিতে হবে। যতদিন না ফ্যাক্টরি খুলছে ততদিন তাদের বেতন দিতে হবে। এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড যেগুলো তারা পায়নি, প্রভিডেন্ট ফান্ড দিতে হবে। এবং যারা যারা রিটায়ার করেছে, যারা কোনো সুযোগ সুবিধা এখনো পাননি, তাদেরকে গ্র্যাজুয়েটি প্রভিডেন্ট ফান্ড যা যা পাওয়া দরকার সেগুলো দিতে হবে। আপনারা अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वह सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ
चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। एक और प्रोजेक्ट। आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में आज आसनसोल के प्रख्यात लेखक इंजीनियर खुर्शीद गनी की नई किताब का विमोचन हुआ। इस नई किताब का नाम एहसास खुर्शीद है। इस किताब के विमोचन के दौरान आसनसोल नगर के तमाम विशिष्ट हस्तियां मौजूद थीं। तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश महासचिव सैयद मोहम्मद अफरोज़, इशरत बेताब, तलत शहमीद सहित तमाम विशिष्ट व्यक्ति मौजूद थे। सभी ने इंजीनियर खुर्शीद गनी की नई किताब की तारीफ़ की और कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को कागज़ पर उकेरा है वो सराहनीय है। सीधा 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 हो जाइए, सीधा थोड़ा उधर बताइए, जो सब सामने आइए। करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, अरे ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अब मैं जिस शख्सियत को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, यकीन जानिए जब वो गुफ्तगू करते हैं तो आपको लगेगा कि मुंह से फूल झड़ रहे हैं। बगैर किसी तारुफ के इन 4 लाइनों के साथ उन्हें माइक पे आने की दावत दूंगा कि कभी रेशम, कभी इतलस, कभी खुशबू रख दूं। कभी रेशम, कभी इतलस, कभी खुशबू रख दूं। जी में आता है तेरा नाम में खुशबू रख दूं। और ये तबस्सुम, ये तकल्लुम, ये नफासत यादा, ये तबस्सुम, ये तकल्लुम, ये नफासत यादा। अरे जी में आता है तेरा नाम मैं उर्दू रख दूं। जी में आता है तेरा नाम मैं उर्दू रख दूं। उर्दू बोलने वाली शख्सियत डॉक्टर शमशेर आलम साहब, रानी एसटीडीबी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर। आली मकाम से बैठे डाइस पर बैठे हुए अकाबरीन इल्म अदब, और जहाँ तक मेरी निगाह जाती है शहर आसनसोल की दिलनवाज शख्सियतें, सबके हुजूर में सलामी अक़ीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब खुर्शीद इंजीनियर साहब को कि उनकी चौथी किताब मनस्ते शहूद पर आई है। और उसके साथ ही साथ मैं नाज़िम जलसा, एक तो खालिद अदीब साहब क्या खूबसूरत उर्दू बोल रहे हैं, और फिर छोटे भाई जनाब इम्तियाज़ साहब ने वो मंजरनामा आप लोगों के सामने पेश कर दिया, जिसका मैं हकदार नहीं था। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस शेर के साथ मैं अपनी बात भी पेश करता हूँ कि जो ज़र्रा जिस जगह था वही मुस्कुरा दिया, तुमने तो हर कदम पे उजाला बिछा दिया। तो ये इम्तियाज़ साहब हैं जो बोलते हैं तो खुशबू दिखने लगती है, और जब गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा एहसास होता है जैसे खुद ब खुद जो है वो कौसर व तस्नीम में धुली हुई ज़बान हमारे सामने आ रही है। असल में ये उर्दू के सफ़ीर हैं, अम्बासडर हैं, जो उर्दू ज़बान की खुशबू को फैलाते रहते हैं। उर्दू जिसे हम कहते हैं मोहब्बतों की ज़बान है, खुशबुओं की ज़बान है। ये फूल की पंखड़ियों की तरह नर्म, शहद की तरह शीरीं,
और शबनमी कतरों की तरह लतीफ है। जब बोली जाती है तो शहद टपकता है, जब सुनी जाती है तो कानों में शहद उतरता है, और जब तहरीर की जाती है तो लगता है कागज़ पर शबनमी कतरे उभर रहे हैं। तो इसी ज़बान की खुशबुओं को हम लोग या हम सब मिलकर लुटा रहे हैं, और इसी की हम सफरी का जो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं वो जनाब इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब हैं। मैं मेरे लिए जनाब खुर्शीद गनी बहुत ही अजीज़ शख्सियत है और बड़ा बेतकल्लुफ़ भी है। जो भी शख्स यहाँ ऐसा है जो बड़ा बेतकल्लुफ़ है उससे एक है जनाब एहसान साकिब साहब, जैसे शायद वो रुखसती चाह रहे हैं, और एक खुर्शीद गनी है जो दूसरों बातें करता है। और खुर्शीद की तो ये खूबी है वो रोशनी की तरह हर सिमत में फैलता है। बहरहाल खुर्शीद साहब को पहले मुबारकबाद देता हूँ उनकी ये चौथी किताब की आमद पर, और इस अंजुमन को जिसके ज़रिए ये प्रोग्राम एहतमाम किया गया उसमें खुर्शीद अदीब भी शामिल हैं। जाहिर है कि उन लोगों की मेहनत से ये महफिल सजाई गई। अभी वकील साहब कह रहे थे जनाब इम्तियाज़ साहब के कानों में कि बहुत कम लोग आए हैं, शिरकत बहुत कम है लेकिन अच्छे लोगों की। मैं कहता हूँ ये कम नहीं है, कलकत्ते से अदबी किताबों के इजरा के मौके से 3 गुना है। कलकत्ते में मैंने कई बार शिरकत की है, बस चुनिंदा 6 लोग होते हैं, एक मेज़ पर साहिब किताब बैठ जाते हैं और 2 आजू बाजू वो इजरा कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये रवायत रही है कि ये स्टेज बनाते हैं और सामईन को मदऊ करते हैं, उर्दू दोस्त आते हैं और उनकी पजीराई के लिए किताबें खरीदते हैं। कलकत्ते में किताबें को खरीदारी का कोई सिलसिला ही नहीं। तो किताबों के सिलसिले में मैं अर्ज़ करता चलूँ, इफरोज़ साहब की खूबी रही है कि वो जिस महफिल में रहेंगे कम अज़ कम अपनी पहचान उर्दू दोस्ती का सबूत देने के लिए किताबों के ढेर को अंबार करते हैं अपने यहाँ। मेरे सिलसिले में भी उन्होंने 25-50 किताबें खरीदी है, एक वक्त था। बहरहाल अगर वो शख्स है तो अदब उसका अक्स है, अदब उसका अक्स है, तख्लीक उसका अक्स है। इसी तरह से खुर्शीद गनी को एक अरसे से जानता हूँ और बिल्कुल ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं किया है उनके ज़ात से कि वो बहुत सीनियर है या मैं जूनियर हूँ, बल्कि वो हमेशा एक मुखलिस इंसान की तरह, बल्कि एक दोस्त की तरह मिले हैं, हमेशा एक दोस्त की तरह। उनकी शख्सियत में इनकिसारी है, उनकी शख्सियत में खुशमिजाजी है, उनकी शख्सियत में मिजाह का पहलू है, सब कुछ है उनकी शख्सियत में। बल्कि वो अपने आप में एक हमजहत शख्सियत के मालिक हैं, हमारंग शख्सियत के मालिक हैं। जिस तरह से खुर्शीद में कई रंगे हैं, सूरज की शुआओं में कई रंगे हैं, वो कई रंगों का मालिक है। बिल्कुल उसी के मसल खुर्शीद भी जो है, खुर्शीद गनी भी जो है, कई रंगों के मालिक हैं, कई रंग हैं उनके अंदर। जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। आंख से दूर न हो, इस पे तवज्जो चाहूंगा। किसी खंजर किसी तलवार को तकलीफ न दो, किसी खंजर किसी तलवार को तकलीफ न दो। मरने वाला तो फकत बात से मर जाएगा, मरने वाला किसी खंजर
तलवार को तकलीफ न दो, मरने वाला तो फकत बात से मर जाएगा, आंख से दूर। आज यहाँ मेरी चौथी किताब जिसका नाम एहसास खुर्शीद है, उसका आज इजरा हुआ है। इसीलिए तमाम उर्दू के चाहने वाले और राइटर्स को पसंद करने वाले जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो दानिश्वर हैं, वो यहाँ जमा हुए हैं। हालांकि किताब की कीमत 300 रुपये है, लेकिन आज स्पेशल ऑफ़र में, स्पेशल डिस्काउंट में 200 रुपये में किताबें दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब करीब अच्छी खासी तादाद में मेरी किताबें बिक गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि मैं जो अखबार में लिखता हूँ उसको लोग पढ़ते हैं और मेरी तहरीर को पसंद करते हैं। यही वजह है कि आज हमारी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा दाम में और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बिकी हैं। जिन लोगों ने ख़रीदा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो यहाँ आए हैं तमाम राइटर्स को सुनने के लिए अपनी हाज़िरी बनाया है, इसका भी शुक्रिया। और साथ साथ मैं अपने आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये जगह मुहैया किया, मुझे ये जगह दी। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जानते हैं कि एक राइटर जो होता है वो कैपिटलिस्ट नहीं होता, उसके पास पैसा की बड़ी कमी होती है। इसके बाद भी हमारे कॉरपोरेशन ने मुझे मदद किया और ये हॉल दिया, जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया। इसके मैं अपने मेयर का, अपने डिप्टी मेयर का और तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए और इस खूबसूरत महफिल के गवाह बने। इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर खुर्शीद गनी है। मेरी किताब का नाम एहसास खुर्शीद है और इसका मैं राइटर हूँ, मुसन्निफ़ हूँ। गोपाल नगर क्रिकेट क्लब की तरफ से आज गोपाल नगर क्रिकेट क्लब परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान इस क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज गोपाल नगर क्रिकेट क्लब की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर से 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस संगठन की तरफ से लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान से महान कोई दान नहीं होता, क्योंकि रक्तदान के ज़रिए किसी मरते हुए मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने सभी से लगातार रक्तदान करते रहने की अपील की। অ্যাকচুয়ালি রক্তদান মহান দান, এটা তো আপনারা সবাই জানেন। এবং আমরা প্রতি বছর আমাদের পাড়াতে দুটো হয়, তার মধ্যে ক্রিকেট ক্লাবের এটা হয়। আগের বছর ৬২ বোতল হয়েছিল, এবার 50 টার্গেট হয়েছে, হয়তো 60-70ও হয়ে যাবে। এই মানুষের পাশে থাকা, এটা গোপালনগর ক্রিকেট ক্লাব তার জন্মলগ্ন থেকেই এটা করে যাচ্ছে এবং যতদিন থাকবে করে যাবে। নতুন প্রজন্মের ছেলেদেরকে কি বলবেন? নতুন প্রজন্মের ছেলেরা একটা ট্রেন্ড হচ্ছে, তারা প্রথমেই আসতে চায় না, কিন্তু আপনি ওই ডোনারদের দেখুন, নতুন প্রজন্মের ছেলেরাই কিন্তু দিচ্ছে। আস্তে আস্তে ওদিকে আরও অ্যাওয়্যার করতে হবে, সচেতন করতে হবে এই ব্যাপারে, তাহলেই হবে। যেমন গোপালনগর ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষ থেকে আজকে রক্তদানের ব্যবস্থা করেছেন ওরা এবং আমাকে ডাকেন সব প্রোগ্রামে। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের কাছে। তো আজকে ব্লাডের ক্রাইসিস চলছে, বিভিন্ন রকমভাবে মানুষকে রক্ত দিতে হবে, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে, মানুষের পাশে থাকতে হবে। এটা গোপালনগরের আজকের ভাবনা নয়, দীর্ঘদিনের ভাবনা। সম্প্রীতির কথা তারাই বলে যারা এই সমস্ত সমাজসেবামূলক কাজ করে। তো আজকের এই রক্তদান শিবিরে 50 বোতলের ওপর রক্ত কালেকশন হবে। ওনারা নিজেরাই সব ঠিকই করেছেন এবং এখানকার লোকাল লোকেরাই ম্যাক্সিমাম রক্তটা দেবে। তো আমার খুব ভালো লাগলো এই অনুষ্ঠানে এসে
এবং এখানে একটা ঘরোয়া পরিবেশ থাকে, সেই পরিবেশের জন্য আমি বারবার আসি। মানুষকে রক্তের জন্য কি বলবেন, রক্তদান করার জন্য? প্রত্যেক মানুষকেই আহ্বান করব যে তার জীবনের কর্তব্য এটা, যে মানুষের পাশে থাকা, সে যেটাতে কোনো খরচা হয় না, যেটা মানুষের দিলে কোনো ক্ষতি হয় না, সেই রক্তটা কমসে কম দেওয়া উচিত। তার জীবনে কমসে কম 4-5 বার দেওয়া উচিত। তাহলে কিন্তু তার শরীরও সুস্থ থাকবে, সমাজও সুস্থ থাকবে এবং অন্য মানুষের ইচ্ছাও প্রকাশ পাবে যে রক্ত দেবার। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।